दर्शक बंधु क्रिकेट इतिहास एमती गोटे मैच जो मैच सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट भगवान बनई देथिला। आउ एही मैच में आफ्रिकार खेलाड़ी माने जी जान लगे देथिले। तापरे भी सचिन तेंदुलकर को डबल शतक बनैबारे केही अटकई पारि नथिले। आउ एही मैच समस्तक पई स्मरणीय मैच हे रहि जाइतिला। काहेकि ना एही मैच पूर्व समस्तक पई डबल शतक करिबा गोटे स्वप्न थिला। कोन रहिছে पूरा कहानी आसंतु जानिबा। मु चंदन सेनापति आपण मानकु स्वागत जणाउछि मोर स्पेशल वीडियो रे। वर्ष थिला 2010 फेब्रुआरी 24 इंडिया साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज रो सेकंड मैच ग्वालियर रे खेला जाउतला। आउ एही मैच रे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी फर्स्ट टॉस जीति बैटिंग करिवे बोली निष्पत्ति नेले। आ भारत पक्षर सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग को जबरदस्त जोड़ी आसंती बैटिंग करिबा पई। आ सेकंड ओवर रे 4 मारी सचिन तेंदुलकर खाता खोलंदी। आ तापर ओवर रे बैक टू बैक 4 मारी स्टेडियम रे बसिथिबा दर्शक मानकु झुमिबा पई उत्साहित करंती। आ तापर ओवर रे सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग गोटे गोटे 4 मारिथिले। एही ओवर रे भारतर खाता को आस्थिला 11 रन। आ भारतर रन पहुंची जाइथिला 3 ओवर शेष सुद्धा 30 रे। किंतु 4 नंबर ओवर चालुतला बेले वीरेंद्र सहवाग आउट हो जांती। आ भारत को मिले प्रथम झटका। 9 बॉल रे मात्र 11 रन करी वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाइथिले। आ सचिन तेंदुलकर को साथ देबा को आसंती दिनेश कार्तिक। आ एही ओवर रे वीरेंद्र सहवाग आउट हो जिबा फल रे रन कम थिला। किंतु सचिन तेंदुलकर 4 मारी समस्त को जणै देले वीरेंद्र सहवाग आउट हो गले कोन हला। किंतु एबे भी क्रीज रे सचिन तेंदुलकर अछंती। आउ किछि भी ही पारे। आउ एमिते लागुतला सचिन तेंदुलकर गोटे अलगा जोश रे अछंती। आ प्रत्येक ओवर रु सचिन तेंदुलकर को बैट रु गोटे दीटा बाउंड्री तो लागुतला। आ दिनेश कार्तिक भी सचिन तेंदुलकर को सहित बराबर साथ दउथले। आ ए दुई बैट्समैन मानक धुआंधार बैटिंग माध्यम रे 10 ओवर रे भारतर स्कोर पहुंची जाइथिला 70 रन रे। आ जतेबेले 12 ओवर चालुतला मात्र 37 बॉल रे सचिन तेंदुलकर अर्धशतक पूरा कर देथिले। आरंभରୁ सचिन तेंदुलकर धुआंधार बैटिंग देखी एमिति लागुतला आज किछि बड़ हबो बोली। दिनेश कार्तिक और सचिन तेंदुलकर धुआंधार बैटिंग माध्यम रे मात्र 20 ओवर रे स्कोर पहुंची जाइथिला 129 रे। सचिन तेंदुलकर 61 बॉल रे 80 रन करिथिला बेले दिनेश कार्तिक 48 बॉल रे 37 रन करिथिले। आ सचिन तेंदुलकर आकर्षणीय बैटिंग देखी दर्शक माने खुशी रे झुमी उठिथिले। और 22 ओवर रे सचिन तेंदुलकर आउ गोटे चौका मारी दर्शक मानको खुशी को आहुरी केते गुण बढ़ाई देथिले। एबे सचिन तेंदुलकर 69 रन हो जाइथिला। शतक पई दरकार थिला आ गोटे रन। आ 28 ओवर ने आसंती साउथ अफ्रीकार बॉलर जेपी डुमिनी। एही ओवर रो शेष बॉल ले सचिन तेंदुलकर सिंगल रन नै 90 बॉल ले निजर 46तम वनडे शतक पूरा कर देथिले। आ एही खुशी रे पूरा स्टेडियम खुशी बनैथिला। और तापर बॉल चौका मारी सचिन तेंदुलकर देखै देले जे आज तांकु अटकेबा असंभव। जेपी डुमिनीकर 3 नंबर ओवर दिनेश कार्तिक गोटे छक्का आउ गोटे चौका मारिथिले। 30 ओवर शेष सुद्धा भारतीय स्कोर पहुंची जाइथिला 198 रे। आउ ए 32 ओवर सचिन तेंदुलकर गोटे छक्का आउ गोटे चौका मारिथिले। आउ एही ओवर रे 13 रन आसीथिला भारतीय खाता को। आउ दिनेश कार्तिक सचिन तेंदुलकर पार्टनरशिप 200 रन आडू को जाउथला। किंतु एही समय रे हर्षल गिफ्ट हातर कैच आउट हो जांती दिनेश कार्तिक। एबे दिनेश कार्तिक आउट हो जिबा परे यूसुफ पठा जाए खेलिबा पई। 34 ओवर शेष सुद्धा भारतीय दल पहुंची जाइथिला 128 रे। कहबा गले गोटे भलो स्थिति रे थिला भारतीय दलर स्कोर। आउ एही समय रे एही दुई बैट्समैन साउथ अफ्रीका बॉलर को बॉल को धुआंधार माडो करथिले, अंधाधुन माडो करथिले। आउ यार भीतर सचिन तेंदुलकर स्कोर पहुंची जाइथिला 150 रे। आउ एबे भी 12 ओवर थिला। पूरा देश चाहुतला सचिन तेंदुलकर केमिति डबल शतक करिवे। जदि सचिन तेंदुलकर जगह रे कि अलगा खिलाड़ी थांते ताले लोक माने एया भाबु थांते एते समय हला खेलुचंती बोधे आउट हे जिवे। ये सचिन तेंदुलकर थिले जे कि 20 वर्षर रेकॉर्ड स्पष्ट करूतला जदि कि डबल शतक करिवो ताले से होचंती मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ही करिवे। 41 ओवर चालुतला बेले सचिन तेंदुलकर मारिले गोटे विराट छक्का। आ यूसुफ पठान भी सुंदर चौका मारिले। आ एही ओवर शेष सुद्धा भारतर स्कोर पहुंची जाइथिला 300 रन रे। आ 42 ओवर चालुतला बेले पठान डिभिलियर्स हाथ रे कैच आउट हो जांती। आ एबे पाली पड़े
ଭାରତର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର। ଆଉ ଏହି ଓଭରରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୋଟେ ଛକା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୌକା ମାରି ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଝୁମିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଖାଲି ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। 45 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା 191ରେ। ଏବେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କେମିତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଡବଲ ଶତକ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ। 46 ଓଭରରେ ଗୋଟେ ଚୌକା ଗୋଟେ ଛକା ଧୋନି ମାରିଥିବା ବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦୁଇଟା ଡବଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍ କରି 196 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 48 ଓଭରରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ରନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା 198ରେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ 49 ଓଭରରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କର ଡବଲ ଶତକ ପୁରା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ 49 ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଦିଅନ୍ତୁ। 49 ଓଭରର ସେକେଣ୍ଡ ବଲରେ ଗୋଟେ ଛକା, ଫୋର୍ଥ ବଲରେ ଗୋଟେ ଚୌକା ଆଉ 5 ନମ୍ବର ବଲରେ ଛକା ମାରି ଶେଷ ବଲରେ ଧୋନି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଶେଷ ବଲରେ ଯେହେତୁ ଧୋନି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବି ଧୋନିଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଶେଷ ଓଭରର ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ କୌଣସି ରନ୍ ଆସିନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ବଲରେ ଧୋନି ଛକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଛକା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଦେବା। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଫୋର୍ଥ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍ କରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 199 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ହାତରେ ଥିଲା 2ଟି ବଲ୍। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍ କରି 200 ରନ୍ ପୁରା କଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତିକି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇ ତାଳି ମାରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବାର ବାର ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା, ସେ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ସଚିନ ସଚିନ। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡିଆଇରେ ଡବଲ ଶତକ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ହେଲମେଟ ବାହାର କରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଟକୁ ଉପରକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଭଗବାନ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚର 50 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିରାଟ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ବିରାଟ ସ୍କୋରରେ। ଆଉ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଓଡିଆଇରେ ବି ଡବଲ ଶତକ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 50 ଓଭରରେ 401 ରନ୍ର ଦରକାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ 148 ରନ୍ରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ 153 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବୋଲି କୁହେ। ଆଉ ଆଜି ଭାବିଲି ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ବନେଇଦେଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବି ଭିଡିଓ ବନଉଛି ସେତେ ଆହୁରି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ବି ଯଦି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓ ବନଉ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବ, ନିଜ ପିଲା ଭାବିକି, ଘର ପିଲା ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡିଓ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।